মানে আমি যে শুনেছিলাম যে বাবা ছেলের একটা আলাদা রকম সম্পর্ক হয়, বাট আই হ্যাভ ফিল ইট। সবার জন্য সবার সন্তান প্রিয় হয়, তা আমারটা একটু বেশি। ওকে নিয়ে যে দিনটা কিভাবে পার হয় সেটা বোঝাই যায় না। আমরা অনেক বছর ওয়েট করেছিলাম যে আমাদের একটা সুন্দর একটা ছোট্ট ডুগ্গু। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे जमीन पर। আজকে আমার ভাইয়ের অন্নপ্রাশন, আর আমার যখন অন্নপ্রাশন ছিল আমি পেনি ধরেছিলাম আর ডুগুও পেনি ধরেছিল। আর ডুগুর গান শুনতে অনেকই ভালো লাগে, আর আমারও গান ভাল লাগে। থ্যাংক ইউ। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खोना যেদিনকে ও জন্মেছিল সেদিনকে আমরা মানে আমি তো প্রচণ্ড টেনসড হয়েছিলাম। तारे जमीन पर। जैसे आंखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का খুব কষ্টে গেছে। Then আমাদের লাইফে মানে খুব প্রিয় এবং মানে গড গিফটেড আমাদের কাছে আমাদের আদিত আসলো। এবং যেহেতু বাবা মার কাছে ও হোল, যেহেতু বাবা মার কাছে সব কিছু ও, তাই আমরা ওর নাম দিলাম আদিত। আদিত মিনস হোল, হোল ওয়ার্ল্ড। হোল ওয়ার্ল্ড। तारे जमीन पर। देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी लौ से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले।